Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Базар алаңы каналынын катталуучулары бүгүн Сокулук мал базарындабыз. Күнүгө жекшеме 14 март. Сокулуктабыз. Assalamu alaikum аксакал. Канча бул үндүк? 3,5 миң сом. Корозорча. Булча. Бердіңер қорасаңызды? Қорасаңызды бердіңер? Так, айтпайды. Ашар олмай сап тұр. Assalamu alaikum. Бул чоң корозор канчадан бар? Ол 2000 сұрап атыр. 2000 сом. Жумуртка заказ? Бул канча килограмм чыгат бул? Вес. Живой вес, а? Или эт ушундай чыгат? Эт ушундай чыгат. Жумуртка заказ аласызбы? Ушул жумурткалары бар, а? Так, жумурткасы канча сомдон? Жумурткасы 120 дан. 120 сомдон. Көрөк алса кандай, түшөсүзбү, кандай болот? Түшөбүз. Кайсы жерде турасыз? Ала жерде кой yazarın аркасында. Бул сатылат, бул Сокулукта. жумуртка заказ аласыз. Бул 2000. Сокулукта турат экен. Экөөбүз. Так, телефон номериңизди айтыңыз. Жумуртка болсо, брамалардын жумурткалары. 500 0500 150 0500 150 874 Марат. 874 Марат деген жигит. Браман жумурткалары керек болсо. Арпуктан. А? Брамес Арпуктан. Арпингтон? Арпуктан. Арпингтон деген порода экен. Монун жумурткасы жок а булардыкы? Сатылат. Эне балдар бар. Жакшы. Қораз ашыча болот той. Бул канча экен, кимдики могу? Mana men 500 lira. Бул тооктор канчадан? 500дөн. Tamam, шыңшыт. Канча бердик? 1200дөн. Жакшы. Коюн канча экен? 300 кички, чоңу 600. 300, чоңу 600. О, же. Нет, они не огромные, 3-4 килограмма. Здравствуйте. Твои доминанты 1,5 килограмма. Цыплята почем, наверное? Вот они, 45. Да, вот эти Это обычные, да? Да, это домашние обычные. Обычный чөжөлөр Крупные, да. 45 сомдон. Вот такие кормы Сколько для дней? бройлеров суточные. Bir суткалык. 45 сомдон экен. Венгерский великан. Венгерский великан, такой, да, порода? Гризбар. Кризба. 120 сомдон. Так, венгерский великан. Кризбар. Кризбар, такой порода. Вот еще, да. Вот А у YouTube. тебя такие есть, что ли? Деловой. Это что за порода этот? 80. А? Бройлер. 85 бройлеры. Бройлер экен. 80 бройлеры, 45. 80 сомдон дейт. И серый гризбар. Интернетке чыгарасыз. Интернетке. Мындай жемдерди жейткен. Хорошо. Вы можете телефон диктовать, номер телефона. А тебе зачем? А сколько штук надо? Людей спрашиваете, надо же. Сколько Так, вам штук надо? на цыплята, утята, гусята, индюшата. Елена деген эженин номери мына. Караңыздар. Ушул номерге чаксаңыздар болот, кайрылсаңыздар. Ассаламу алейкум. Канча байка бул? 1,5 миң сом. Индюк. Индюк. Канчадан экен? Дакар. Ол 1,5, а? 1000. Комплект 3,5. Ортодогу корозго дейм, а? Корозу 2 мастер. Эки мастеги менен.
Qanchadan bor? Ne paroda? Ündüktar. Ertaga ko'tarib ko'rsam uradi deb. Men nima etgan berkindim. Qanchadan bayga bular? Ündüktar. 2,5 ming. Ne degan paroda bular? Tashkentskiy. Toshkentskiy. 2,5 ming so'm. Здравствуйте. Здрасте. Цыплята почем? Что за порода? Домашние обычные, по 40 сомов. Обычный чужелер. Сколько дней ему? Суточный. Bir sutка oldu 40 somdan deydi. Brama qancha? Qancha olasiz? Qancha olasiz? 1000 so'm. Bekar alam beni. Bekor. Qancha bu? 1000 so'm, 1000 dollar. Ming? Bozorda. Neden kadar? Bozor alamı. 1,5 2 deb tushun. Mon tapamiz. Qancha ekan bu? Dakango deymi? Qancha? 2300 narxcha. Bunda 2300 bor. Buldağı 2300 'dan. Sana söze. Qancha bu tovuqlar? 650 bar damash ne? Jumurtqaga kirdi? Jumurtqaga kirdi 650 so'm. Tak, ündük qancha ekan ündük? 1800. Tovuqlar qanchadan bo'ldi ekan? 650 so'm. Qanchadan ündükler? Ündükler 900'dür. 900. Tovuqlarchi? 700 домашний. Tak. Qanchadan? 650 dan Домашний, ya, bora? Video Videoda tovuq 650, qoroz 400. Tez xabar. O. Gezersin. Lan ne degan paroda ekan bu? Qancha? Ramalar 1,5 dan. Brahma 1,5 dan. Tak, ündükçü? 800 so'm. 800 so'm. Qancha ekan bu g'az? 500 dan. Ha, голуби почем? 300. Можно, да? Поддержать. Подождите. Ого, на 300 сом дейт. Что за порода? Павлина. А? Павлина. Павлина? Да. Здесь тоже есть, да? Да. Ага. 300 ден. Так, тоқ қанша? 700. 700. Assalamualaikum. Tovuqlar olsa. Kaysınızı? O, sarılar. Sarılar 1,5 ming. Bularcha? Qorozlar. 3000 dan, ha? Qorozlar 3000. Dostlar, shuni oyoqdaymiz. Ündük qancha? 1,5 ming. Videoga жақса лайк басып, комментарий qoldiringizlar, so'rovlar bo'lsa. Ko'rishguncha omon turingizlar. Kanalga qattolganni unutmangizlar. Oh, nima bor ekan? Qancha ekan bu? 500 dan bu. Ne degan paroda bu? Ha? Pavlin. Aha. 500 dan. Жақшы. Ол ne degan bu? Yaponskiy. 1200 parasını. Жақшы. Ko'rishguncha omon turingizlar.